किसी के लिए रहमत तो किसी के परेशानी का सबब बन गई है। इलाके में हो रही लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई रास्ते बरसात के पानी से टूट चुके हैं। कई रास्ते के ऊपर से बह रहा है पानी। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। धान किसानों के लिए ये बारिश रहमत बनकर बरसी है, तो वहीं निचले इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सभी नदियां उफान पर है। ये तस्वीरें हैं उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के रामपुर इलाके की, जहां रास्ते के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हजारों लोगों के लिए यातायात करना मुश्किल हो उठा है। आपके इलाके की क्या खबर है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करके हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। কুড়ি বছর ধরে কেউ শুনছে না কথা। মানে যখনই বন্যা হয় তখনই মানে ডুবে যায় ব্রিজ। আমাদের এত অসুবিধা হয়, আমরা এই পার্কের মানুষ উপর যেতে পারি না, ওখানকার মেম্বার এখানে পঞ্চায়েতে আসতে পারে না, এত বেহাল। আমাদের গুঞ্জিরিয়া থেকে আমাদের কালা লাগিন একদম শর্টকাট রাস্তা এটা। প্রশাসনও কিছু শুনে না, কোনো দপ্তরে শুনছে না। আপনারা তো বাজারে যেতে পারছেন না, তাহলে যেতে পারি না। তো আজকে অবস্থা খারাপ, আজকে তো ডুবে গেল ব্রিজ। আজকে ডুবে গেল ব্রিজ। তো আপনার কি মনে হয় এই ব্রিজটা খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত? উচিত মানে একান্ত উচিত। কেন কি এটা ডাইরেক্ট গুঞ্জুরিয়া থেকে কালালাগিনের রাস্তা, বাজার, শিলিগুড়িতে আসাম, মানে এই দিক দিয়ে রায়গঞ্জ বালুঘাট যত আছে সব এই রাস্তা দিয়ে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ব্রিজটা হলে